Addis Abeba est la capitale de l'Éthiopie. Un État d'Afrique de l'Est dont l'image a longtemps été associée à la famine et aux guerres. C'est aujourd'hui un pays émergent qui affiche 10% de croissance annuelle depuis plus de 10 ans. Un boom économique qui transforme l'Éthiopie et sa capitale en un gigantesque chantier. Les engins ont pour le moment épargné Mescal Square, la place centrale d'Addis Abeba. Une place autrefois dédiée aux parades militaires du régime marxiste. Aujourd'hui, ces gradins sont un terrain d'entraînement pour tous ceux qui courent à Addis Abeba. Et dans un pays où la course à pied est le sport national, ils sont nombreux à venir arpenter les travées de Mescal Square tous les matins. Jeunes et vieux, sportifs occasionnels ou assidus, ils répètent inlassablement les mêmes exercices connus sur le bout des pieds. ብዙ ትሬኒንግ ይሰራል። ይኸው እንደምታዩቸው እነዚህ በሙሉ እንዴት ትሬኒንግ እንደሚሰራው በየቀኑ እና ኃይሌ ገብረስላሴ እኔ ስሰማ 42 ኪሎ ሜትር 40 ኪሎ ሜትር ነው በየቀኑ የሚሮጡት እና ይቻላል ሁሉ። Tous vénèrent les stars de la course à pied éthiopienne, en commençant par le grand Haïlé Gebrselassie. Abebe Bikila, le premier Africain à remporter un titre olympique en 1960. Kenenisa Bekele, détenteur des records du monde des 5 et 10 000 mètres. Et chez les femmes, les sœurs Dibaba, Derar Toutoulou et Messeret Defar, dont le portrait domine la place. Beaucoup en Éthiopie rêvent d'inscrire leur nom parmi ces modèles illustres. መሬቱም የሰጠ ነው ለመስራት አመችነት አለው ተራራውም ሜዳውም ጥሩ ነው ዛፎች አሉ የሚስማሙሩ ወፎችም አራዊት ሁሉ ነገር ይስማማል Les coureurs éthiopiens dominent la course de fond depuis 50 ans avec leurs voisins et rivaux kényans. À elle seule, l'Éthiopie totalise plus de 100 médailles, olympiques et mondiales. Toutes acquises sur des distances égales ou supérieures à 1500 mètres. Peu de nations dominent à ce point une discipline sportive. L'explication d'une telle hégémonie se trouve ici, sur les hauts plateaux du pays. Des terres situées entre 2500 et 3500 mètres d'altitude, où la vie quotidienne et les conditions d'entraînement sont toujours un défi. My house used to be 10 kilometers from the school. Every day I had to run 10 kilometers to school and another 10 kilometers back home. I did that for 10 years. And I was the youngest. I was a very little boy. I had not just a chance to present my school. And it was 1,500 meters. And I won that 1,500 meters. And all 2,000 students, they were clapping. And wow, this is what running. Wow. Then I continued. Then I became what I am now.
Haïlé Gebrselassie a grandi dans les montagnes de l'Arsi, à 200 km au sud-est d'Addis Abeba. C'est là qu'est située la petite ville de Bekoji, à 2800 mètres d'altitude. La moitié des coureurs éthiopiens titrés sont originaires de cette localité. C'est ici, au stadium municipal, que tous ont commencé. ስላስቸገረን ይሄ መሮጫ መስመር ይሄው አትሌቶች እንደምታዩቸው በራሳቸው መቆፈሪያ ከቤታቸው አምጥተው ይሄው አሁን እየቆፈሩ ናቸው። ምክንያቱም ሜዳው በጣም አስቸግሮናል። በየአመቱ ሳር ይበቅላል፣ ለመሮጫ በጣም ያስቸግረናል እና ይሄን እየሰሩ ናቸው፣ እያስተካከሉ ናቸው። L'homme qui dirige les opérations s'appelle Santayou Eshetou. C'est l'entraîneur de Bekoji et le plus grand découvreur de talent de toute l'Éthiopie. በዚህ ሜዳ ላይ ትላልቅ ሯጮች የሮጡ እነ ቀነኒሳ ሮጠዋል፣ እነ ጥሩነሽ ሮጠዋል፣ እነ ገንዘቤ ሮጠዋል እና ይሄን ተጠቅመውበት ነበር በወቅቱ። የበቆጂ ከተማ የሚገኙ አትሌቶች ናቸው። ተነወሪ ቀባሜ እቺ ሰብሰብ አድርጎት ባካፋ ሰብሰብ አድርጎት። እሺ እየጨረስን ነው አይደል? እቺን እንቅጠማታ እቺን እጅ በእጅ በርቱ 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 በርቱ። Santayou est arrivé à Bekoji il y a plus de 25 ans pour être professeur de sport à l'école du village. Il a commencé par enseigner le football aux enfants. Mais il s'est vite aperçu qu'ils étaient plus doués pour courir sans ballon. Un jour, il remarque même une jeune fille qui court plus vite que les garçons. Elle s'appelle Derartu Toulou et deviendra en 1992 la première noire africaine à remporter un titre olympique avant beaucoup d'autres. Tiki Galana, do you know the London Marathon winner? The girl that she is from here. Also, she has here her name. You can get Trunesh Dibaba. Here is time. Here, she ran 3,000 meters. She 10:49:16. አብዛኞቹ ከገጠር ቤተሰቦቻቸው ገበሬዎች ናቸው። ይሄ ገበሬ ስለ አትሌቲክስ ጥቅም በጠንቅቆ ስለሚያውቅ በጣም ስለሚያውቁ ልጆቻቸው የስራ መስክ እንዲሆንላቸው እዚህ መተው ቤት ተከራይተውላቸው ተቀምጠው እንዲሰሩ ያደርጋሉ። ገበሬው ማለት ነው። Santayou dirige un entraînement tous les matins, au lever du jour. Les athlètes de Bekoji le retrouvent à chaque fois dans un lieu différent. ደራደራችሁ እሺ እስቲ በየእንትናችሁ ሁሉልን እንደዚህ እሺ ረጅም ሯጭ በቃ መካከለኛም እዚህ መጀመሪያ እነኚህ ረጅሞቹ ለአንድ ሰዓት ያህል ነው። በመከባበር ነው የምንሰራው። እንደዛው ያው ከኋላ ወደፊት መሄድ የለም። ስራ አጠብቀን መስራ። እናንተም ያው ናችሁ። እናንተ ይሄን ቡድን ለ50 ደቂቃ ነው የምትሰሩት። አደጋ 52 ወንድና ሴትና 67 ወንድ አለን። ዛሬ እዚህ ውስጥ ሳሩ ትናንትና ድንጋይ ላይ ስፓልት ላይ ስለሰሩ ዛሬ ደግሞ ምንድነው የሚሰሩት? ሳር ነው። ይሄ ሳር ነው። እግር አይቆረቆርም። ስለዚህ እዚህ ላይ ነው የሚሰሩት። ፍጥነት ካሟሟቁ በኋላ ፈጠን እያሉ ይሰራሉ እዚህ። Tous les athlètes ont une place dans un groupe. Comme si en Éthiopie, la course à pied était d'abord un sport collectif. ሁለት
ሁለቱ ነው እናንተ ምንድነው እሺ ቀናበል አለባየው አው ሁለት ነው አደጋ ሁለት ሰልፍ አይደለም ይውጣ ወደፊት ይምጣና ይምታ ልቀጣ ምንድነው ቆጠራ ነው እኮ አይዞ ተጠጋው ተሰማ ሁለት ግቢ ወይም ሶስት አርጉት ወይ ግቢ ማነች እዛ አው ይነሳል ፍለፊት እግር ፍለፊት ነው ረጋ ብላችሁ አትሩጣ ወደ ውስጥ አው ይነሳ እግር ብቻ ፍለፊት ይነሳ አው ጥሩ ነው አለማየሁ አካው ሚድኬ አው ይሄን ጊዜ ለቀቅ አድርጉ ሰፋ እግር ሰፋ Les entraînements se terminent invariablement par des exercices aux allures de défilé militaire. Aman, akanat dema. Ay, ndeza zuru, tunfashi wasadachu qas bilachu. Des exercices de coordination et d'assouplissement qui permettent aussi de travailler la cohésion de chacun des groupes. À l'image d'un chef d'orchestre, Santayou contrôle et dirige ses athlètes. Il ralentit le rythme, progressivement, jusqu'à l'arrêt de l'entraînement. እሱ ጥሩ ነው ለምን ነው መሰላችሁ ሁሉ ሰው እኩል አይደለም ጠንካራ ፍጥነት ያለውን ሰው ከፊት እናሰልፋለን እሱ ጠንካራው በደንብ ሲሮጥ እነኚህ ኋላ ያሉት ምን ያደርጋሉ ለመጠንከር እንደሱ ተከትለውት ይሮጣሉ ስለዚህ ለብቻ መስራት ዋጋ የለውም እኔ እንደ ልጆቼ ነው ማያቸው ልጆቹ ምክንያቱም እኔ አሁን ግዳጅ አለብኝ የዜግነትም ግዳጅ አለ ወገን ነው ለዚህ ጥሩ ደረጃ ላይ እንዲደርስ መቆጣጠር መቻል አለብኝ እንደ ልጆቼ ማለት ነው መንከባከብ መቻል አለብኝ አለበለዚያማ ውጤት አይመጣም The young athlete you see when they become a runner when they want to be a runner they have to have three very important they have to have a goal they have to have a target a plan they have to have a discipline when we talk about discipline sometimes just when we training when we tired leave it that is losing discipline sometimes outside today it's cold it's raining I don't do training you lose the discipline after two what it comes the third one is hard work when we talk about hard work just it depends on how much we give that is the way how you sacrifice sometimes just it's kind of sacrifice Il est 9h du matin et l'entraînement est terminé à Bekoji. Tsege et Aman rentrent chez eux. Aman est un bon coureur qui participe régulièrement à des courses à l'étranger et court le semi-marathon en 1h04. Blessé, il est revenu à Bekoji pour se soigner et s'y entraîne avec le groupe des filles auquel appartient Tsege. Ciao. Lagi program ያው ኮች ጫካ ነው ያለው ጫካ ስለምሰራ ወይ ዳገት ወይ ዝግዛግ መሰለኝ ያው እንሰራለን እዛ ጧት አብረን ነው የምንሰራው ጠብቀኝ እሺ ቻው Tsege a commencé l'athlétisme il y a 10 ans, par les courtes distances comme le 400 mètres. Elle a rapidement gagné des courses et a été recrutée par un club de la région. Mais la mort de ses parents a brisé son élan. Elle a alors décidé de tout reprendre à zéro, avec Santayou, le coach de son enfance. ይሄ ደግሞ በጣም ወዶ ፎቶ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ
ፕሮጀክት ለመጀመሪያ ጊዜ ከዚህ ሄጄ አሸንፌ አንደኛ 400 ሜትር 200 ሜትር ሶስተኛ ወጥቼ ነው የተሸለምኩት ሜዳሊያ። ይሄ ሪሌ ነው ባዶ ግሬ ሮጬ አንደኛ የወጣንበት ነው በቡድናችን ማለት ነው። Tsege a 21 ans. À Bekoji, elle a grandi avec Genzabe Dibaba, la sœur de Tirounesh et star montante de l'athlétisme mondial. አው ገንዘቤ በጣም ጓደኛዬ ነበረች እና በጣም ነው የምንቀራረበው 800 ሜትር ነበር የምንሮጠው እና ብዙ ጊዜ ነው ቀድማት ነበር በጣም ነው የምቀድማት እና ያው እድል ሆኖ ጥሩ እህቶች ስላላት ሚረዷት እህቶች እሷ ክለብ ገባች ታዋቂ ሆነች እኔ ደግሞ ሚረዳኝ ሰው ስላልሌለኝ እዚህ ቀረሁኝ ማለት ነው እና በጣም ጓደኛዬ ናት ገንዘቤ በጣም ሩጫ መቼ መቶ አይመስለኝም ሌላ ስራ አስቤም አላቅም አላስብም በሩጫ ጥሩ ቦታ መድረስ ነው የምፈልገው ሌላ ስራ አላስብም አው በኢትዮጵያ ውስጥ ከባድ ነው አምልጦ ለመውጣት ብዙ ችግሮች አሉ አብዛኛው ወደ ሯጭ የሚገባ ልጆች ከዝቅተኛ ቤተሰብ የመጡ አትሌቶች ናቸው ያን ደሞ ተቋቁሞ ማለፍ በጣም ከባድ ነው ግን አንድ ነገር ለማረክ ከወሰኑ ሁሉን ነገር የሚመጣውን ሁሉ እንቅፋት ብዙ ችግሮች ሊመጡ ይችላሉ ብዙ መሰናክሎች ያጋጥማሉ በአትሌቲክስ ላይ ያን ሁሉ ነገር ታግሰው ካለፉት ጥሩ መሆን ይቻላል ግን ያን መሆን የሚቻለው የራስ ጥንካሬ የራስ ጉብዝና ይጠይቀዋል Déterminée et volontaire, Tsege possède le caractère pour réussir. Elle court le semi-marathon en 1h19 minutes. Un temps correct, mais qu'il lui faudra encore beaucoup améliorer pour espérer briller. በቃ አደጋ በሏ አትቁሙ እንደዚህ ተንቀሳቀሱ ግባ ተሰማ እዚህ ይሄ ረጅም ቡድን ነው ረጅም ነው 25 ደቂቃ መካከለኛ 25 ደቂቃ ፈጠን ትላላችሁ ቀስ ብላችሁ ነው ቀስ ብለህ ነው ቀስ Faute d'équipement spécifique, le coach Santayou a inventé toute une série d'exercices pour faire travailler ses athlètes dans la nature. ጫካ ውስጥ ዚግዛግ ነው የምንሰራው ይሄ ዚግዛግ የምንሰራው ለሽንጣችን ጥሩ መታዘዝ እንዲችል ለፍሌክሲቢሊቲ ነው ፍሌክሲቢሊቲ ለዛ ስለሆነ ዛሬ እዚህ ላይ ይሰራሉ በሰዓት ነው የሚሰሩት Comme toujours, Tsege est en tête de son groupe. C'est elle qui choisit la direction et impulse le rythme. Tagano! Agar zigzagi durano jettan. Iyo rafagatan ibar. Metri lama galakitani fi. Hiddamu egada. Hidda gacha. አጋበላ የት ነው የምትርቀው 2 ሜትር ለምን ይርቀሃል ተለጠፍላው ላይ ኦፕ ወለ ገዳ ያው ፍሬድ ማዝ ያቃተው ማየት መቻል አለብኝ እንደ ራሴ ደግሞ እንደዚህ ብሰራ ጥሩ ውጤት ይኖራል ለሰውነታችን ተስማሚ ነው ቅልጥፍና ይኖረዋል ፍጥነት ይኖረዋል የሚለውን በመላ ራሴ አያለሁ ጽፋለሁ ቁጭ ብዬ የተለያየ ቦታዎች ተራራ ጫካ ትራክ ሜዳ ምናረጋው ምንድነው የተለያየ ውድድር ሲኖር በአለም ላይ ውድድር ሲኖር እንደዚህ ያለ አስቸጋሪ ነገሮች ይኖሩ ይችላሉ ያንን በቀላሉ ለመወጣት ነው አዲስ ነገር አይሆንበትም ማለት ነው አትሌቱ አሰርከው አፈንከው ለገዛኝ እዛ አው ኒድ
ጠጋበላ ማን አበራ አለማየሁ ትከፍላለህ ሆነ ጠጋቢያት አው እዛ ድረስ ሳቢያቸው አው የታባክ ጥሩ ነው ጥሩ አትሌት ነች አንደኛ ኮቿ የሚላትን ትቀበላለች እና ወደ ስራ ትተረጉማለች ኦኬ ነው የምትለው ምን ጊዜም ትቀበላለች አንዳንድ አትሌቶች አሉ ባለጌ አትሌቶች ጀስት ይንቃሉ እሷ ግን ትቀበላለች ስራ ላይ ታውላለች ብዙ ታውቃለች Ségué s'entraîne pour devenir une athlète professionnelle, pour gagner des courses et surtout, gagner sa vie. Une longue route sur laquelle les coureurs de Bekoji sont tous persuadés d'avoir une longueur d'avance. የተለየው ነገር ምንድነው? አልቲቱዱ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም ከፍተኛ ቦታ ላይ ስለሆነች ነው በቆጂ። ከዛ በኋላ የአየሩ ጸባይ 10 ወራት ያህል ጥሩ ያንቀሳቅሳል። አመቺ ነው ለአትሌቶች። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚመገቡት ምግብ አለ። ምግባቸው አብዛኛው ካርቦሃይድሬት የሆነ ነገር ነው። እንደ ገብስ፣ ስንዴ፣ ድንች እንደዚህ የመሳሰሉትን ስለሚጠቀሙ ሌላ ደግሞ ልጆቹ ራሳቸው ሆነ ብለው ስራዬ ብለው ለወደፊት የኑሮ መመስረቻ ስለሆነ ይሄንን ሰርተው ወደ ጥሩ አትሌት ለመሆን ነው የሚጥሩት። Bekoji aurait pu rester une de ces petites bourgades ordinaires, comme il y en a des centaines en Éthiopie. Mais avec le temps, les habitants se sont appropriés les succès des coureurs qui ont grandi ici. Ils espèrent un destin similaire pour leurs enfants et sont fiers de recevoir les étrangers qui cherchent désespérément le secret des coureurs éthiopiens. አይ በቆጂ ማለት ሁሉም ነገር ስላላት ሁሉም ነገር የተሟላ ነገር ስላለ ሁሉም ነገር ከዚህ ስለሚያገኙ ሞቶ ብቻ ነው። አሰልጣኝ ለምሳሌ ስንታየው አሁን እንደ ኢትዮጵያ ቀርቶ እንደ እንትን ራሱ ታዋቂ ነው። ጥሩ ስለሚያሰራቸው በዚህ ይመስለኛል እኔ the food, the background, the area where they live, their lifestyle, and at last, a role model. They have to have a role model from that area. For example, just some area, some place in Ethiopia, they have everything, very, very similar to us in RC, but they cannot. You don't see a good runner, but they need one role model. After just there are Tutulu, after me, many of them, they become just a runner. Because they know the other, they said, hey, why not me? He's from my village. He's from my neighbor. I can do it. You see, that's why RC is very special. Partout dans l'Arcy, ils sont des centaines à consacrer leur vie à l'entraînement. Un formidable vivier où il est très difficile de sortir du lot. À Bekoji, tout le monde a en tête le Great Ethiopian Run, une grande course organisée à Addis Abeba. C'est une occasion unique d'être repéré. L'organisation a attribué 6 dossards élites aux coureurs de Bekoji. Ségué est une des élues. À l'entraînement, elle ne quitte plus Amman, qui a terminé 11e de la précédente édition.
ውድድሩ አሪፍ ነው ማለትም ትንሽ ይከብዳል። ጠንካራ ያለ ውድድር ነው። ጠንካራ አትሌቶች ናቸው ያሉት። ማለትም የክለብ ታዋቂ ናሽናል ቲሞች ናቸው በብዛት ያሉት። ከሌሎች ልጆች በጣም የተሻለች ነች። እዚህ ካሉት ልጆች ውስጥ በጣም የተሻለች ናት። ይሄ ውድድር ደግሞ ጥሩ እንደምትሮጥ እርግጠኛ ነኝ። የሆነ ምናልባት አጠር ስላለ 10 ኪሎ ሜትር ስለሆነ ትንሽ ፍጥነት ስላለው ከከበዳት ነው እንጂ ጥሩ የመሮጥ እንትን አላት። Le Great Ethiopian Run sera la première grande course de Tsegay. Sa première course en ville est sur asphalte, une surface à laquelle les athlètes de Bekoji sont peu habitués. Dans les jours qui précèdent le départ pour la course, le coach multiplie les séances sur l'unique route asphaltée de la région. Quelques jours plus tard, pour Santayou, Aman, Tsegay et les autres athlètes sélectionnés, c'est le grand départ pour la capitale. ይሄ ቡድን ተዘጋጅቶ ነው እንደዛው አይደለም አሁን የሚሄደው እና እንግዲህ ለውጤቱ ደግሞ እግዚአብሔር ያውቃል። ከቻልን ለማሸነፍ ካልቻልን ጥሩ ተፈጋጋሪ እነሱ ነቃ ማለት አለባቸው። ሲጀምር መተኛትማ የለም። ለማንኛውም በወኔ መሮጥ ወጥሮ አሸንፋለሁ ነው መግባት። ያን ሮጠን በሞተር አይሮጥ እንዴ ባሸነፈስ 40 ሺህ ግን ለማንም አላካፍልም። አሸንፋለሁ። ኧረ እባክሽ አላካፍልም። እዚህ ውስጥ ያለው ቲም እንዳለ ታካፍያለሽ። አላደርገው አልፈራም። እግዚአብሔር አለ። አልፈራም። ሰው አልፈራም። For the youngsters, they have to have just full confidence. International event, a marathon somewhere, 10K somewhere. I don't push them, just if they can win, just the first race, it will be. It would be wonderful. If not, just learn, and then do much better from the mistake what they made. They can do, just from their strengths and weakness. Yeah, sport is always, just needs your humble. La course se déroule au centre d'Addis Abeba. C'est la plus grande course du continent africain par le nombre de participants. Cette année, 50 000 coureurs sont attendus au départ. Ceux qui ont la chance d'avoir un dossard élite partent avant la foule des amateurs. Quelques centaines de garçons et autant de filles qui vont se mesurer sur les 10 km du parcours. Tsegay part très vite, avec celle qui cherche à faire la différence dès la première côte. መጀመሪያ የፈጠነው ሁሉም ሰው ቦታ ለመያዝ ስለሆነ ግፊያ ስለሚበዛው ቦታ ለመያዝ ነው የፈጠነው። ቦታ ይዞ ከፊት ያሉት አፈጠኑት፣ እኛም ተከትለናቸው ሄድን። ቦታ ለመያዝ ነው የፈጠነው። En tête de la course, la plupart ont un niveau international. Pour Tsegay, le rythme est trop fort.
ከተወሰነ ኪሎ ሜትር በኋላ እግሬ ቁልቁለት ላይ ሲሄድ እግሬን ህመም እየተሰማኝ ሲመጣ በራሴ ፔስ እየቀነስኩ በራሴ መሄድ ጀመርኩ እኔ። ስላመመኝ የግድ ኮንስታንት ካልሄድኩ እንደነሱ ፈጥኜ ጨርሳለሁ ካልኩ አልችልም። ለምን በራሴ ሄጄ ሩጫው መጨረስ ነው ያለብኝ። ስፒድ ከሄድኩ አልችልም። እግሬንም ስለሚያመኝ ቁልቁለት ላይ ሲሄድ በጣም ያመኛል፣ በዛ ላይ ይወጋኛል። ስለዚህ ስለማልችል ያው በራሴ ኮንስታንት ነው መሄድ ያለብኝ። Ségué s'accroche. Kilomètre après kilomètre, elle regagne quelques places. በጣም አስቸጋሪ ነው። ለምን ለኔ ለመጀመሪያዬም ስለሆነ ውድድሩ ቦታ ደግሞ በጣም ዳገት ይበዛል። በጣም ሲበዛ እንኳን እኔ ለትላልቆቹ ራሱ ልምድ ላላቸው በጣም ከብዷቸዋል። በጣም ብዙ ዳገት አለው። አንድ ዳገት ወርደን ወዲያው ሌላ ዳገት፣ ቁልቁለት ዳገት፣ በጣም ዳገት አለው። La première est Wood Ayalou, médaille de bronze du 10 000 mètres aux Mondiaux de Berlin en 2009. Elle gagne la course en 34 minutes 03. Ségué termine 60e à plus de 6 minutes de la gagnante. Pour elle qui visait un top 20, la déception est grande. ከአቅሜ በላይ እንዳሰብኩት አይደለም ውድድሩ ራሱ ከአቅሜ በላይ ነው። መሄድ አልቻልኩም። በጣም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው መጨረሴ ራሱ ለኔ በቂ ነው። ለምን ፊልዴ ራሱ በፊት አጭር ነበረ። 10 ኪሎ ሜትር ለኔ በጣም ይከብደኛል፣ ግን ጥሩ ነው መጨረሴ ራሱ በቂ ነው። ለሚቀጥለው ደግሞ ሰርቼ ለአንደኛ Pour Ségué et les autres athlètes de Békoji, la route vers la gloire est encore longue. Pour les 50 000 coureurs amateurs du Great Ethiopian Run, c'est la route vers l'arrivée qui est parfois interminable. Beaucoup finiront en marchant, mais là n'est pas l'essentiel. Car cette course est avant tout une belle occasion de célébrer l'amour de l'athlétisme par tout un peuple. በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሩጫ ማለት በጣም የታወቀ የተወደደ በጣም የሚደገፍ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ዓለም ዋንጫ ወይ ኦሎምፒክ ካለ ገና ስንት ጊዜ ሲቀረው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መነገር መወራት የሚጀምረው። እኛ ውድድር ስንሸነፍ እንኳን የምናስበው ህዝቡን ነው። ምን እንባላለን? የኛ ሽንፈት ሳይሆን ህዝቡ ምን ይላል የሚለውን ነው የምናስበው። ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሩጫ ፍቅር ስላለ ለኢትዮጵያን መሸነፍ በጣም ከባድ ነው። ከአንደኛ ውጪ ሁለተኛ እንኳን የማይሞከር ነው ለህዝቡ። Le lendemain de la course, des milliers de coureurs reprennent le chemin de l'entraînement. Ils appartiennent pour la plupart à un des nombreux clubs de la capitale. Des clubs qui dépendent des grands corps d'État comme l'armée, la police ou les grandes administrations. Faute de stade, tous ces athlètes s'entraînent souvent dans les parcs d'Addis Abeba. Car la capitale de ce pays multimédaillé en course à pied ne possède qu'une seule et unique piste d'athlétisme digne de ce nom, dans l'enceinte du vieux stadium de football. Une seule piste à Addis Abeba pour des milliers de coureurs. Les seuls à avoir le privilège de s'y entraîner sont ceux de l'équipe nationale. Quelques dizaines d'athlètes seulement qui constituent l'élite du pays. Ready. Hop, relax. እብደት አይደለም 15 ዙር ነው። ያስተካከል አንዳንድ ነገሮች ይስተካከሉ። እዚህ ለልጆቻችንን
Relax. Guirma Fayet est l'entraîneur de l'équipe nationale junior pour les 5000 et 10 000 mètres. Une équipe qui a brillé au dernier championnat du monde. እንደሚታወቀው የዓለም ወጣቶች ሻምፒዮና የተካሄደው አሜሪካ ዩጂን ውስጥ ነው። ለዛ ውድድር እንግዲህ ረጅም ጊዜ ተዘጋጅተን በዝግጅቱም እናሸንፋለን ብለን ተነሳን። እውነትም እንዳልነው በ5000 ወንድ ሴት አንደኛ ሁለተኛ ነው የወጣ ነው። Sur la piste, Alemitou Aoui, la vice-championne du monde junior du 5000 mètres, emmène le groupe des filles. OK. Chez les garçons, Déjeuner Debella est un des nouveaux coureurs de l'équipe nationale. OK. አሁን እንግዲህ ባለፈው አመት እዚህ አገር ውስጥ አሸንፏል እሱ ትላልቅ ውድድሮች ያሸነፈበት ሰዓት አሁን ምናልባት ዓለም ላይ ጥሩ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ያንን ሰዓት ወስደን እዚህ አገር ያሸንፈውን የባለፈው አመት እናይና ለማሻሻል ኢምፕሩቭ እናደርጋለን። ስራችንን ላው ላይ ትንሽ ጫን ያደርጋል። ያሻሻልኩ ናሽናል ቲም ወጣሁት ለየት ያለ ስልጠና ያገኘው እስካሁን ጥሩ ትሬኒንግም እየሰራው ነው። ጥሩ ሰዓትም ሮጫለሁ። ደግሞ ወደ ውጭ ምጄ የራሴ ሰዓት የሆነ ጥሩ ሮጫለሁ ወደዚህ ከመጣሁ። Comme tous les athlètes sous contrat avec l'équipe nationale, Déjeuner bénéficie d'un programme individualisé. Il peut emprunter le vieux bus de la fédération pour se déplacer et touche un modeste salaire d'une 40aine d'euros par mois. From the beginning, just my wish, just to represent my country, to see, my flag higher than the others. That was, my dream. But especially when you run for the country, it's a different. Because, just when I represent, you represent, like 90 million people. It's really, it's a big responsibility. Avec un record personnel à 13 minutes 26 sur 5000 mètres, Déjeuner est actuellement parmi les 10 meilleurs jeunes au monde. 13 minutes 26, c'est 20 secondes de moins que le record de France junior. Et c'est un temps qui le place à 6 petites secondes seulement des minimas olympiques. La crosse ከዚህ ወደዚህ ትመታለህ ከዛ እንደዛ ትመታለህ አንድ ደቂቃ የሚሆነው ከዛ ቁልቁለትም ትመታለህ ከዛ ለምን መሰለህ ክሮስ ፓንች ስለሆነ እንደዛ እንትን ይያል እኮ እንደዛ ነው ማለት Les athlètes d'un certain niveau, comme Déjeuner, cessent généralement de s'entraîner en groupe. Ils travaillent avec seulement 2 ou 3 coureurs qui leur servent de lièvre. Des coureurs chargés de maintenir le rythme pendant la session. En fin d'entraînement, Déjeuner accélère progressivement et teste la résistance de ses partenaires. Dans les dernières longueurs, il finit par faire le trou. C'est à ça qu'on reconnaît un coureur de premier plan parmi tous les autres. Physically, Déjeuner ነው ጠንካራ በጥንካሬ ብቻ ሳይሆን የሚጎሉት ነገር አለ ወይ ፍሌክሲቢሊቲ ሾርቴጅ ኦፍ ፍሌክሲቢሊቲ ይኖራል ሾርቴጅ ኦፍ ስፒድ እንደዚህ ሊኖር ይችላል ሌላ ሁለት ሰዎች አንድ አይነት አይደሉም ኢቭን ትዊንስ አይደሉም ሶ ኢንዲቪጁዋል ዲፈረንስ አለ ታለንት አለ ጊፍትድ አንዳንድ ሰው በብዙ ትሬኒንግ ሰርቶ ውጤት ላይ ይመጣል አንዳንዱ ደግሞ ትንሽ ሰርቶ ይሄ ጊፍትድ ታለንት ከሆነ በትንሽ ጊዜ ይመጣል አንዱ ይሄ ነው ለውጥ
Contrairement aux athlètes occidentaux, Degenay ne fait jamais de travail spécifique. Pas de séance en salle de musculation, ni aucune diététique particulière. Mais il applique à la lettre la règle d'or de tout candidat champion en Éthiopie. ትሬኒንግ ሰርቼ መጥቼ ጥሩ ምግብ አግኝቼ ቢተኛ ምንም ትርጉም የለም፣ አይጠቅምም። አንድ አትሌት ካልተኛ ምንም ትርጉም የለም፣ አያሸንፍም የቱም ቢሄድ። ስለዚህ እረፍት ያስፈልጋል። ጫጨታ አስፈልግም። አትሌት ጫጨታ ስል እንቅልፍ እረፍት የሚወስድበት ሰዓት ሲተኛ ጫጨታ አስፈልግም። አትሌቱ ዝም ብሎ ለጥ ብሎ መተኛት ነው። ጥሩ ሰዓት ኦሎምፒክ ተሳትፌ ዓለም ሻምፒዮን እነዚህን ተሳትፌ ለሀገሬ ወርቅም ለማምጣት ነው ምኞቴ። ከዛ በቀጠለ ያው ሩጫ እድሜ እየሄደ ሲመጣ ወደ ማራቶን መሮጥ እፈልጋለሁ ለወደፊት። መጀመሪያ ለሀገር ነው ቅድሚያ የምሰጠው። ከዛ በኋላ ወደ ብር ወደ ቢዝነስ መሄድ የሚቻለው ከዛ ቀጥሎ ነው። ስፖርት እንደ ኤዱኬሽን ነው፣ እንደ ትምህርት ነው። በክፍል ነው 1 2 3 እያለ የሚሄደው። ካልሆነ በስተቀር በአንድ ጊዜ 21 በአንድ ጊዜ ማራቶን የሚሄድ ከሆነ እድገቱ ይቆጭጫል። ይሄ ግሮዝ ኤጅ ላይ ነው ያለው፣ ኢንክሪዝ ያደርጋል እድሜው። ስለዚህ መሮጥ ካለበት በእድሜው ነው፣ እዛ ይደረሳል። ኤጅ በጣም ዲሴሲቭ ነው። እድሜ ነው ትልቅ ነገር ነው። ሰው ያለ እድሜው 42 ኪሎ ሜትር፣ ሰው ያለ እድሜው 21 ኪሎ ሜትር መሮጥ የለበትም። Le marathon, c'est la distance qui permet aux coureurs de gagner un peu d'argent. De quelques milliers d'euros sur une course secondaire à plusieurs centaines de milliers sur un grand marathon international. Berlin, Londres ou Boston sont la chasse gardée des très grands champions. Mais n'importe quel coureur du top 100 en Éthiopie peut espérer un jour gagner une course moins prestigieuse quelque part dans le monde. Meseret Selamou est l'un d'eux. Il s'entraîne seul et avale plus de 150 km par semaine. ማራቶን አገር ውስጥ የሚደረገውና ውጭ የሚደረገው ውድድር በጣም ልዩነት አለው። አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ማራቶን ኢትዮጵያ አየሩ በጣም ከባድ ነው። ከባህር ጠለል በላይ ኢትዮጵያ በጣም ከፍ ያለች ሀገር ናት እና ማራቶን አገር ውስጥ የሚሮጠው የተሮጠው ሪከርድ 2 ሰዓት ከ13 ደቂቃ ነው የሚሮጠው። 2 ሰዓት ከ13 አገር ውስጥ የሮጠ አትሌት ውጪ 2 ሰዓት ከ7 ከ8 እና ከዛ በታች መሮጥ ይችላል። ለምሳሌ እኔ አሁን አገር ውስጥ 2 ሰዓት ከ17 ሮጫለሁ ማራቶን። ውጪ ቢሄድ ከአውሮፓ የትኛውም ሀገር ቢሄድ 2 ሰዓት ከ10 2 ሰዓት ከ11 2 ሰዓት ከ9 መሮጥ እችላለሁ። Une fois par semaine, Meseret vient s'entraîner sur la colline de Kaliti, à la périphérie d'Addis. 3000 mètres d'altitude et 300 mètres de dénivelé positif qu'il gravit en moins de 10 minutes. Une ascension qu'il enchaîne 6 fois de suite. እግዚአብሔር ከረዳኝ ፓሪስ ለመሮጥ እፈልጋለሁ። ፓሪስ በጣም መወደው ሀገር ነው። እንደገና ብዙ ነገሮች እዛ ለማየት እፈልጋለሁ። ለምሳሌ ኤፍል ታወርን ባይ ደስ ይለኛል እና በዛው ፓሪስ ማራቶንን ባሸንፍ በጣም ደስ ይለኛል። የመጀመሪያ ምርጫዬ ፓሪስ ማራቶን መሮጥ ነው። Pour réaliser son rêve, il faudra qu'un manager mise sur lui et lui obtienne une invitation pour Paris ou un autre marathon international. Mais Meseret sait bien qu'ils sont une cinquantaine comme lui en Éthiopie, à pouvoir courir en moins de 2h10.
Alors il s'en remet beaucoup à Dieu. Et surtout, il s'interdit de douter. Comme la plupart des coureurs éthiopiens, sa détermination et son ascèse de vie sont totales. ሩጫን የጀመርኩት በ19 ዓመቴ ነው። አሁን 30 ዓመቴ ነው። ኦልሞስት 11 ዓመት ሮጫለሁ። ማለት ሌላ ከሩጫ ሌላ ተጨማሪ ሌላ ምንም የምሰራው ስራ የለኝም። ሩጫ ብቻ ነው የኔ ኢንተረስት፣ ሩጫ ነው ፍላጎቴም ሩጫ ነው። ትሬኒንግ ሰራለሁ፣ መጥቼ ተኛለሁ፣ አርፋለሁ። ከእንደገና ደግሞ ማታም ናይት መሄድ ካለብኝ እወጣለሁ፣ ጠዋት ሄዳለሁ። በቃ የኔ ላይፍ ራኒንግ ነው፣ ሩጫ ነው እና በጣም ነው ለሩጫ ኢንተረስት ያለኝ። En Éthiopie, l'engouement pour la course et le niveau général sont tels qu'il est impossible de savoir qui sera le futur grand champion. Il est peut-être déjà en équipe nationale, comme Déjeuner, à moins qu'il ne soit encore qu'un anonyme qui arpente seul les pistes des hauts plateaux. ውድድር የኦሮሚያ ክልል ነው። ኦሮሚያ ክልል ትልቅ ነው። ክሮስ ካንትሪ ነው። ኦሮሚያ ክሮስ ካንትሪ ነው። ውድድሩ በጣም ይከብዳል። እኔም ሮጬም አላውቀው ውድድር ነው ዛሬ የምሮጠው 12 ኪሎ ሜትር እዛ ሞክራለን። ብዙ ልጆች መንገዱ አይመችም እያሉ ነው። ያው ለማንኛውም ትላንት እኛም አይተናል። ዛሬ ገና እስቲ እኛም ሮጠንበት ስለምናይ የት ቦታ እንደሚከብድ የት ቦታ እንደሚቀል ገና ልናይ ነው እኛ። Malgré ses allures de course de village, le cross régional de la petite ville de Sululta est une course de très haut niveau. Les athlètes s'élancent sur la piste qui traverse le village. Ils franchissent ensuite une grande prairie avant d'attaquer une succession de virages serrés entre les maisons. Un circuit très sélectif et piégeux avec ses différents terrains, des montées sur l'herbe qui cassent le rythme et des descentes rapides sur les cailloux. Le premier tour de 2 km est bouclé en 5 minutes 30, à une allure de presque 22 km/h. Déjeuner est parti prudemment. Il est alors aux alentours de la 40e place. Dès le deuxième tour, il profite de la montée sur l'herbe pour faire parler sa puissance. En tête de la course, la différence tarde à se faire. Mais à l'arrière, le peloton est déjà étiré sur près d'1 kilomètre. À l'avant-dernier tour, 3 hommes se sont détachés. L'un d'eux place une accélération dont les coureurs éthiopiens ont le secret. Derrière, Déjeuner ne s'affole pas et trouve un rythme régulier. Il remonte ceux qui le devancent tour après tour. À chaque fois, il lui faut combler le vide qui le sépare du suivant, arriver à le décrocher, puis repartir chercher le prochain.
Le vainqueur est un coureur de Sululta. Sa connaissance du circuit a été déterminante. Après un dernier sprint, Dejene termine 11e d'une course où il était un des plus jeunes concurrents. Un résultat plus qu'encourageant pour le jeune espoir de l'équipe nationale. ሩጫ ይከብዳል። አብረን የምሮጠው ልጆቹም በጣም ጠንካሮች ናቸው። ስለዚህ ለእኔ ቢከብዶም ጨክኜ መሮጥ ይዣለሁ፣ ግን ሩጫ ይከብዳል። Their athlete is very, very famous, but I will running. But if for a future one day I win. La confiance inébranlable en l'avenir des jeunes coureurs éthiopiens est parfois déroutante. Elle est à l'image de ce que la course à pied représente pour tout un peuple. People they appreciate, oh, what a wonderful painting, or what a wonderful concert, what a wonderful singer. It's art. At the same time, sport. What's a good sportsman? A runner. He did, just a marathon, 2 hours and 2 minutes and 57. It's art. Now the game is 2:02. It's all, just a part of art. Aucun peuple ne pratique l'art de la course à pied avec autant d'abnégation, de discipline et d'élégance que les Éthiopiens. Pour ces jeunes champions, gagner sur les pistes et les routes du monde est un rêve et un espoir d'une vie meilleure, mais c'est avant tout un devoir. Alors il ne fait aucun doute que les hommes et les femmes des hauts plateaux vont continuer à dominer la course à pied.